Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer notre cours et je vais vous expliquer la première étape de dégradation de glucose, la glycolyse. Alors avant de traiter la glycolyse, je vais vous faire un petit rappel de ce qu'on a vu déjà. Donc, je vous ai parlé de la matière organique. Alors, et on a dit que la matière organique est fabriquée par les êtres vivants, les végétaux et les animaux. Elle se caractérise par sa formule chimique, riche en carbone, plus l'hydrogène. C'est bon? Je vous ai parlé aussi de deux molécules énergétiques qui sont l'ADP et l'ATP. On a dit que l'ADP, c'est l'adénosine diphosphate, c'est-à-dire 2 phosphates. Et l'ATP, triphosphate, c'est-à-dire 3 phosphates. Et on a dit que la consommation de la matière organique et la production d'énergie se fait au niveau de la cellule. Alors, je vous ai parlé dans une animation des constituants de la cellule et je vous ai parlé d'hyaloplasme et on a dit que l'hyaloplasme est le lieu de déroulement de la glycolyse. Donc, c'est quoi hyaloplasme? Bien sûr, on va traiter une définition scientifique. Donc, hyaloplasme, c'est cytoplasme sans organes. C'est bon? Je vous ai parlé aussi des milieux. Donc, milieu aérobique, riche en dioxygène, et milieu anaérobique, dépourvu de dioxygène. Donc, ما كاينش عندنا le dioxygène. قلت لكم بلي la glycolyse il y a la première étape de dégradation de glucose. Ou la fin de glucolyse qui connaît deux pyruvate ou là deux acides pyruviques. Le même nom غير هادو تسميات مختلفين. كنقدروا نقولوا pyruvate ou acide pyruvique. Donc maintenant, on va comprendre شنو هي la glycolyse, comment se fait la glycolyse et comment on peut avoir à la fin de cette étape deux pyruvate. Donc commençons. Donc, une définition d'hyaloplasme. Alors, l'hyaloplasme, terme spécialisé de la biologie cellulaire qui désigne la substance liquide retrouvée à l'intérieur de cellules. Donc, il y a qui coule l'état d'hyalha liquide et on peut dire que l'hyaloplasme, c'est un cytoplasme dépourvu d'organismes, c'est-à-dire le liquide. Alors, ici, une définition de la glycolyse. Donc, la glycolyse, c'est la première étape de dégradation de glucose. Elle se déroule dans l'hyaloplasme en une succession des réactions biochimiques catalysées par des enzymes spécifiques. C'est-à-dire la glycolyse se fait en plusieurs réactions catalysées par des enzymes spécifiques, c'est-à-dire qui connaissent l'intervention de quelques enzymes, ou quand on parle des enzymes, les enzymes sont responsables à la dégradation de quelques molécules. Donc, ils jouent le rôle de dégradation. Donc, quand on dit première étape de dégradation de glucose, c'est-à-dire il y en a d'autres étapes. Donc, il y a l'étape l'oula ديالنا اللي كتوقع لينا في l'hyaloplasme. Voilà. Donc, dégrade une molécule de glucose en deux molécules de pyruvate. Donc, on va voir le déroulement de la glycolyse et comment on peut avoir à la fin le pyruvate en conditions anaérobiques. Donc, كنت هضرت لكم قبل على les conditions aérobiques et anaérobiques. Donc, la glycolyse se réalise en absence de dioxygène. يعني elle ne nécessite pas la présence de dioxygène. ونقدروا نفهموا من هنا باللي هاد لا غليكوليز كتوقع لينا في لو كا ديال لا ريسبيراسيون سيلولير اي لا فيرمونطاسيون. الوغ ici قبل ما ندوزو لو شيما ديال لا غليكوليز هنا عندنا les étapes ou la donc plutôt la glycolyse se réalise en 3 étapes يعني كتوقع لينا في 3 ديال لي فاز. c'est pas la peine باش تعقلوا على لي ديتاي ولكن il faut savoir l'ordre ديال هاد لي زيتاب اي باش تعرفوا من بعد ديروا داك لو شيما. تقدر تطلبوا منكم le prof un contrôle ou là يكون عندكم un exercice, donc c'est très important باش تعقلوا عليه. La première des choses, donc l'activation de glucose. Le glucose se transforme en fructose diphosphate en consommant deux molécules d'ATP. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre maintenant?
Alors le glucose, il y a notre molécule organique, C6H12O6, glucose, se transforme en fructose diphosphate. يعني غيتحول لينا une autre molécule, fructose حتى هو un sucre, diphosphate لاصق فيه deux molécules de phosphate en consommant deux molécules d'ATP. alors غتقولوا كيفاش حنا بغينا في الاخر يكون عندنا l'ATP وهنا غتوقع لينا لا كونسوماسيون ديالو. alors il faut savoir بلي اي réaction كتوقع في le corps ديالنا كتحتاج l'énergie. alors pour produire de l'énergie on doit consommer de l'énergie. donc on a la consommation de deux molécules d'ATP باش في la fin de la glycolyse غتوقع لينا la production d'autres molécules énergétiques. alors la deuxième étape, la dégradation de fructose. donc le fructose li تكون لينا في la première phase, donc l'activation de glucose غادي dégrader لينا هنا. alors il se dégrade en deux triose phosphate qui se transforme en acide glycéraldéhyde phosphate après la fixation d'un P et d'une réduction de 1AD+. alors هنا كاينين des termes اللي غادي تسمعوهم pour la première fois. قلت لكم c'est pas la peine باش تبقاو عاقلين على هاد les termes, il faut juste savoir l'ordre de ces étapes. donc هنا عندنا la dégradation en triose phosphate. triose c'est-à-dire 3 molécules. donc notre molécule initiale فيها 6 carbone, maintenant غتعطينا 2 molécules à 3 carbone وهاد les molécules لاصق فيهم الفوسفات. après غادي تحول لينا il va se transformer en acide glycéraldéhyde phosphate. من بعد ما غتوقع له la fixation de P يعني le phosphate et d'une réduction de 1AD+. alors هاد 1AD+ كتسمعوها pour la première fois. donc هنا je vais vous expliquer شنو هي l'ANAD. alors c'est une molécule énergétique non consommée par la cellule. la cellule cherche l'ATP comme source d'énergie. alors شنو غنفهموا من هنا؟ donc قلنا بلي هاد les réactions كاملين اللي غادي qu'on va les traiter afin de former l'ATP, يعني afin de former notre molécule énergétique. donc عندنا d'autres molécules énergétiques اللي كتحتاجهم la cellule, notamment l'ANAD. ولكن هاد l'ANAD ماشي هو اللي كتقلب عليه la cellule à la fin. donc غتكون عندنا l'intervention de cette molécule énergétique durant هاد les étapes qu'on va étudier, ولكن راه ماشي هي la molécule énergétique اللي كتقلب عليها la cellule, car la cellule cherche l'ATP comme source d'énergie. J'espère que vous avez compris l'ANAD. Ou l'ANAD est lié aux autres réactions qu'on va les étudier. Donc, il y a la déshydrogénation, il y a la réduction d'ANAD+. On va voir, Inch'Allah, on va faire une animation qui va les molécules énergétiques et leur rôle. alors on a les étapes de la glycolyse. maintenant, la troisième étape, c'est l'oxydation de glucose et formation d'énergie. alors au cours de cette phase, il y a formation de deux acides pyruviques, voilà, donc c'est la dernière phase, et des molécules énergétiques se forment d'ATP et NADH2. donc هنا عاوتاني عندنا NADH2 حتى هي une molécule énergétique, يعني ملي كدير لينا هاد l'NAD+ une déshydrogénation كتعطينا NADH2 à la fin. donc ملي غتوقع لينا la glycolyse à la fin غيكون عندنا un rendement اللي فيه deux molécules énergétiques de deux types, l'ATP, l'adénosine triphosphate et l'NADH2, et on deux acides pyruviques. donc maintenant on va voir le déroulement de ces étapes. voilà, donc d'abord on dit comme le schéma, car c'est très important. donc la glycolyse, في الأول كتكون عندنا la molécule de glucose de formule chimique C6H12O6. donc la molécule va rejoindre l'hyaloplasme de la cellule. donc شنو غيوقع لينا؟ غيوقعوا لينا des réactions. في الاول شنو قلنا؟ la première étape غتكون عندنا l'activation de glucose avec consommation de deux molécules d'ATP. voilà هذوك les molécules d'ATP اش غيوقع ليهم؟ ها هي deux molécules, ها هي une molécule, هنا une autre. غادي توقع ليهم une réaction اللي غيعطينا l'ADP plus le phosphate inorganique plus une énergie potentielle. donc هذه شنو لا عقلتوا هاد لا رياكسيون؟ هذه هي l'hydrolyse d'ADP. هنا عاوتاني غيعطينا une molécule d'ADP plus le phosphate plus une énergie. ديما فيما كيكون عندنا دي رياكسيون كتكون عندنا ليبراسيون دينيرجي و كونسوماسيون دينيرجي. دونك هاد الانرجي راه ماشي يعني انرجي اللي هي كي فا اكتيفي هاد لا رياكسيون. دونك هنا نديرو اون اوتر كولور. فوالا عندنا هنايا الفوسفات ديالنا اون فا ليكسبلواتي ان شاء الله في لي زيتاب سويفونت. وهنا لا دي بي ما غاديش يوقع لينا هنا، غادي يمشي. دونك
غادي يمشي لينا في غيبقى لينا في لو ميليو حيت غادي نحتاجوه من بعد. دونك هنا عندنا دو موليكول دو فوسفات. الوغ ابري غناخدو غير دونك اون فا اوبليي هاد الهيدروجين والاكسجين، غناخدو اون موليكول سامبل فيها 6 كربون. فوالا 1 2 3 4 5 6 دونك 6 كربون. غيلصق عليهم هاد لي دو موليكول دو فوسفات. سي بون، يعني هاد ليتاب لاكتيفاسيون دو غلوكوز غادي تعطينا الفركتوز دي فوسفات. فوالا هذا هو الفركتوز دي فوسفات افيك دو موليكول دو فوسفات. ابري شنو غادي يوقع لينا؟ غتبقى لينا اون انترفونسيون انزيماتيك. شنو هي انترفونسيون انزيماتيك؟ يعني لي زونزيم ديالنا غادي يدخلوا. حنا شنو قلنا الرول دي زونزيم هو لا ديغراداسيون. دونك هنا غيكون عندنا انزيم. هاد لي زونزيم غادي ديغراديو لينا، غادي يقطعوا لنا لا موليكول ديالنا afin de donner deux molécules à 3 carbones. Voilà la première molécule, voilà la deuxième, et maintenant notre phosphate inorganique. C'est bon, j'espère que cette l'étape واضحه لكم. Donc هنا غتوقع لينا la réduction de NAD. Donc هنا غتوقع لنا la réduction de NAD plus. Voilà. D plus ديالنا غتبقى لي la réduction afin de donner NaDH H+. دونك حتى هنا عاوتاني نفس الحاجه كتوقع لي دو موليكول afin de donner NaDH2. سي بون. و غادي يدخلوا لينا دوطخ موليكول ديال الفوسفات. هنا غتزاد لنا بي وهنا غادي تزاد لينا عاوتاني الفوسفات. دونك عندنا هاد لا موليكول وغتزاد اون اوتر موليكول. دونك علاش غادي نحصلوا عاوتاني؟ دونك غادي يولي عندنا اون موليكول ا 3 كربون لاصق فيها دو فوسفات. عاوتاني نفس الحاجه. فوالا هادي لا موليكول ديالنا. و لا ديرنيير ايتاب شنو غادي يوقع لينا هنا؟ غترجع هاد لا موليكول. فو غابلي هاد لا موليكول اللي قلنا غتبقى في لو ميليو غادي ترجع هنا موليكول دا دي بي. حتى هنا غترجع اون موليكول دا دي بي غتلصق على هاد الفوسفات باش تعطينا شنو؟ تعطينا لا تي بي. هادي لا فورماسيون دا تي بي à partir d'ADP. دونك هنا عاوتاني غتلصق هادي مع هادي باش تعطينا لا تي بي. وحتى هادي حتى هي غتجي تلصق فيها اون اوتر موليكول دا دي بي وغتعطينا لا تي بي. وهادي حتى هي غتلصق فيها اون موليكول دا دي بي باش تعطينا باغ لا سويت لا تي بي. دونك شحال ولات لينا هنا من موليكول دا تي بي؟ 1 2 3 4. دونك فورماسيون دو 4 موليكول دا تي بي. وشنو بقى لينا هنا؟ اون موليكول ا 3 كربون C3 2 موليكول ا 3 كربون. هذا هو لاسيد بيروفيك ديالنا. دونك هنا غير باش شرحت لكم. الوغ غادي نشوفوا هنا ان شيما بيان كلير. فوالا لا glycolyse. هنا notre molécule de glucose. L'intervention ديال ولا بلوتو لا كونسوماسيون دو 2 موليكول d'ATP غيعطيونا 2 ADP بيان سور مع الفوسفات انورغانيك. دونك هاد l'ADP غيبقى لينا في لو ميليو حتى غيرجع لينا في الاخر. هنا عندنا نوتر موليكول ا 6 كربون لاصق فيها 2 فوسفات انورغانيك. هنا اون رياكسيون انزيماتيك. دونك لي زونزيم غادي يدخلوا لينا باش يكوب بور كوبي سيت موليكول اي دوني 2 موليكول ا 3 كربون. فوالا لا موليكول الاولى، فوالا لا موليكول الثانيه لاصق في كل وحده فيهم فوسفات انورغانيك. هنا غتوقع لينا اون ريدكسيون د NAD باش يعطينا NADH+. حتى هنا NADH+. وكتزادنا هنايا واحد لا موليكول دو فوسفات انورغانيك كتجينا من لو ميليو. هنا اون موليكول دو فوسفات انورغانيك. دونك غادي يلصقوا لينا على لي موليكول ا 4 كربون. فوالا اون موليكول باردون ا 3 كربون. اون موليكول ا 3 كربون افيك 2 موليكول دو فوسفات. حتى هنايا نفس الحاجه. ابري شنو غادي يوقع لينا؟ غادي يرجع لينا داك لا دي بي اللي بقى في لو ميليو وغادي يعطينا لا تي بي.
Donc, كتبقى لينا la phosphorylation d'ADP en ATP بعد ما لصق لينا على الفوسفاتين اورغانيك اي في الاخر ديال لا رياكسيون غادي نحصلوا على ان اسيد بيوريفيك اي هنا عاوتاني دو اسيد بيوريفيك يعني حصلنا على لاسيد بيوريفيك ديالنا avec des molécules énergétiques اللي هما l'ATP. Donc à la fin كنحصلوا على deux molécules d'acide pyruvique. Donc هنا un bilan énergétique. شنو كنقصدوا بهذا لو bilan énergétique؟ alors في هذا لو bilan غادي نعرفوا شنو تكونسومي لينا et qu'est-ce qu'on a gagné à la fin. هذا لو bilan غادي نديروه في كاع لي زيتاب وكاع لي رياكسيون qu'on va les traiter ان شاء الله. Alors, la consommation, كانت عندنا consommation de 2 ATP. إلا عقلتو في la première étape, donc l'étape de dégradation de glucose, plutôt l'étape d'activation de glucose, كانت عندنا consommation de 2 molécules d'ATP. Voilà, هادو تكونسوماو لينا, c'est-à-dire مشاو. هنا كانت عندنا la formation de 4 ATP. Voilà, هنايا كانت عندنا formation de 2 ATP وهنا formation de 2 ATP. Avec formation de 2 NADH2. Donc قلنا بلي هاد NADH2 ولا NADH+ sont des molécules énergétiques حتى هما كنحسبوهم. Donc إلا جينا نديرو un bilan ولا une réaction عندنا هنايا ناقص 2 ATP moins 2 ATP علاش حيت هنا consommation يعني ما بقاوش plus 4 ATP plus 2 NADH+. Voilà. Donc غتمشي لينا 2 molécules d'ATP et في الاخر شنو بقى لينا ان روندومون اللي فيه 2 ATP plus 2 NADH2. J'espère تكونوا فهمتوا هاد la partie. C'est-à-dire à la fin de glycolyse pardon, on obtient 2 molécules d'ATP et 2 molécules de NADH2. Donc la réaction globale de glycolyse عندنا une molécule de glucose C6H12O6 plus 2 ADP plus 2 PI. Donc هما اللي كانوا عندنا هنا في الاول plus 2 NAD+, اللي كانت l'intervention ديالهم ولا اللي وقعت لنا لا ريدكسيون هنا. شنو عطاونا على لا عطاونا 2 molécules d'acide pyruvique. فوالا هذه هي لا فورمول شيميك d'acide pyruvique, عقلوا عليها مزيان. CH3COCOH plus 2 molécules d'ATP plus 2 NADH2. Alors on va refaire cette réaction. Donc la réaction de glycolyse. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Une molécule de glucose C6H12O6 plus 2 ADP plus 2 molécules de phosphate. هادو هما اللي غيديروا لينا la phosphorylation غيعطيونا l'ATP plus 2 NAD+. Donc on va avoir 2 CH3COCOH. Donc عقلوا مزيان على la formule chimique d'acide pyruvique. Donc non, acide pyruvique plus les molécules énergétiques 2 ATP plus 2 NADH2. Donc خاصكم ديما تبقاو ديروا هاد les réactions à la fin باش تعرفوا le rendement énergétique ديال chaque étape. Alors on est arrivé à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, de me laisser vos commentaires et bonne chance à tout le monde.